sogo strang satini kobro koktumawa angorong milogitongo ajuti tabuk sakjorani nangkumari kobro koktumara bangkha koktishala Rabindra Bhaboner সংসদজাখা NSS হালতে নেশামুক্ত ত্রিপুরা সম্মেলন পান্দা মানজাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অগরা ডক্টর মানিক সাহা Hakutuni sikla hodano sokomana bagai fatani kaisa geng samong khlai tongo Myanmar ni simi o geng gobangma drugs ni bisingti Bangladesh ni simi hasti obo fekjan manirok rohori tongo amsuk simia kaichuko hasti ni sidi karan yaktun khlai tongo kuburi hasteo obahino shaka haste mantri okora Dr. Manik Saha koktishala Rabindra Bhaboner সংসদজাক NSS ni shal noruk shawai tei nesha mukti Tripura সম্মেলনো অকক শাখা হাস্তে মন্ত্রী okora Dr. Manik Saha माननीय मंत्री श्री टिंकू राय महोदय, सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी डॉक्टर सुदीप कुमार चक्रवर्ती, जांगिलोंग मिस्टर जांगिलोंग रीजनल डायरेक्टर गुवाहाटी NSS रीजनल सेंटर, ब्रिगेडियर JP तिवारी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, श्री सत्यव्रत नाथ डायरेक्टर ES गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, चिरंजीत भौमिक एसोसिएट प्रोफेसर त्रिपुरा स्टेट NSS ऑफिसर एवं जरा अवार्डीरा एखाने उपस्थित आছেন NSS ऑफिसार्स NSS भलेंटियार्स एवं यूथ एंड स्पोर्ट्स एर समस्त जरा ऑफिसार्स एवं कर्मकर्तारा एखाने आছেন एवं मीडिया बंधुरा सबाइके এই সুন্দর দিনে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। কিন্তু খেলাধুলা মানুষ এবং স্পিরিচুয়ালি এবং মানসিকভাবে নিজেকে যতক্ষণ ধরে আমরা পূর্ণতায় নিয়ে না আসবো একটা পূর্ণ মানুষ হিসাবে একদম মানে যাকে বলে অল প্রুফ সব কিছু মাথায় রেখে এটা সেই NSS এর প্ল্যাটফর্মে সেটা সম্ভব। আমাদের মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রের জন্য যে কাজ করা সেগুলো NSS এর মাধ্যমে যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তাদের মাধ্যমে যারা NSS এর ভলেন্টিয়াররা আছেন সেই কাজটা আপনারা করেন। আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে দেশাত্মক বোধের যে ভাবনা বিভিন্ন প্রোগ্রাম উনি নেন, যেমন মেরে মাটি মেরা দেশ, হর ঘর তিরঙ্গা, এইসব বিষয়গুলো সত্যিই অপূর্ব এবং তার মাধ্যমে আমরা যদি দেশকে চিনতে পারি নিজেকে তাহলে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি অন্যের জন্য, নট ফর মাই সেলফ। এই যে বিষয়টা আমরা শুধু দেখি, আমরা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য আমরা চিন্তা করি, আমাদের যার যার পরিবারের জন্য চিন্তা করি। আমার স্কুলকেও যদি গিয়ে আমি স্কুলের জন্য যদি কাজ করি, আমি যেখানে পড়াশোনা করি আমার যারা সহপাঠী আছে তাদেরকে যদি আমরা হেল্প করতে পারি, তাদের কি সমস্যা আছে একটু হাত বাড়িয়ে দিলে সত্যি একটা অদ্ভুত একটা ফিলিংস সেটা কিন্তু আছে। আজকেও মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে একটা বাচ্চা মেয়ে ক্যান্সার ইনস্টিটিউশনে হসপিটালে গিয়েছে, সেখানে দেখলো যে ছোট ছোট বাচ্চারা ক্যান্সারে যারা আক্রান্ত তারা বলছিল যে ওদের রঙিন বই দেওয়ার জন্য। তার থেকে সে অনুপ্রাণিত হয়ে সে নিজে সেই নলেজ এবং নিজের মধ্যে সেটাকে প্রকাশ করা, সেটাই হচ্ছে NSS এর আসল উদ্দেশ্য। প্রকৃত মানুষ হওয়া এবং তার যে মেধা সেই মেধাকে শক্তিশালী করা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সেটা সম্ভব। পার্লামেন্ট বুড়িরংনি বাগৈ 33% রিজার্ভেশন বিল পাস খাইমানো তুই মন্ত্রী বকরা নরেন্দ্র মোদী ন খাকা হামতে হামজামুইয়া ফারকা ইউনিয়ন মিনিস্টার प्रतिमा भौमिक थांनाय सालकिसा सिगां पार्लामेन्टआव बोरैरंनि कक वानसुगै हास्ते थगै विधानसभा बादि लोकसभाव बोरैरंनो बसकांगो तयना बागै 33% रिजर्वेशन बिल तुबमानि हाकतनि BJP हाबां पार्लामेन्ट आ बिलनो गोबांखौ केबेंनाय बदलबो लगिरिमानि एबा सापर्ट खालामनानि हाइनेबाय बिलबो पास खालामजाखा आबानो रगिनो जत बखाक्तै हाकतर हाबांनो खागाहाम याफालायबानि आबाकिनो हास्तेनि इउनियन मिनिस्टार प्रतिमा भौमिक मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनो खागाहामते हामसमं याफारका कक्तमा थुनार मुस्कांगो 23 सितंबर महीने जो गणेश चतुर्थी के दिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भवन संसद भवन में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प से सिद्धि उन्होंने बोला है और इसी सिद्धि हम इसी नया संसद भवन में बहुत कुछ ऐतिहासिक करने वाले हैं। बोलने से
48 आवर्स के भीतर भीतर लोकसभा में एवं 72 ईयर्स के भीतर भीतर राज्यसभा में हमारा आवर्स के भीतर में 48 आवर्स और 72 आवर्स के भीतर इतना बड़ा गिफ्ट हम सबको मिलेगा, शायद किसी को पता भी नहीं था। हमारा मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी गारंटी है। देश का महिला का, देश का बहनों का, देश का माताओं का शौचालय हो, घर का प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, नल से पानी का हो, सब मातृत्व बंधन हो, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ, सब देके हमको तैयार किया। अभी राष्ट्र निर्माण में हमारा भूमिका हो, राष्ट्र निर्माण में हम लोग सिद्धांत ले सकते हैं, ऐसा 33% रिजर्वेशन देके आधी आबादी को उन्होंने सम्मानित किया है। जो नारी शक्ति अधिनियम, बंधन अधिनियम उन्होंने लाया है, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया इसको देखा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो G20 के बैठक हुआ था, देश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था वुमेन लेड गवर्नमेंट। उन्होंने बोला था, उनके मन में पहले से वो तैयार था, महिला को ऐसा सम्मान में सम्मानित उन्होंने करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा है पूरा देश, और मैं तो भाग्यशाली हूँ। इस 2019 में हम लोगों ने जो पार्लियामेंट में फर्स्ट गए तो 370 भी देखे हम लोगों ने। राम मंदिर के फैसला बाहर हुआ, उसको भी हम लोगों ने देखा है। 3 तलाक को भी देखा है। बहुत सारे हम लोगों ने देश निर्माण में माननीय मोदी जी जो काम किया उसको सामने से देखने का अवसर मिला है। और सबसे ऐतिहासिक, आगे चल के पूरा जनरेशन उसको लाभ उठाएगा, और उसका जुग जुग तक जो इस बिल का जो पारित हुआ उसका गूंज पूरा देश में नहीं है, विदेश में भी सुनाई देगा। तो उसके लिए देश का यशस्वी प्रधानमंत्री को, देश की आधी आबादी, आधा जो आकाश बोलते हूँ, इसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता उनको, बहुत अभिनंदन, उनको वंदन। और उसी टाइम में हम देखा है बहुत सारे महिला, हम 42 महिला MPs है हमारे पार्टी में, लोकसभा में, सबके आँखों में आंसू देखा है। जो उस आंसू खुशी का था, जो इतना लंबा लड़ाई लड़े हैं, बहुत लोगों ने उसको कैसे ना हो उसको भी कोशिश किया था। लेकिन माननीय मोदी जी ने पिछले 9 सालों में बहनों को अधिकार देने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने सिस्टम बनाया और मजबूर भी किया। देश में एक माहौल बना है, और इसी माहौल के कारण हर एक पार्टी उसको समर्थन किया है। तो इसीलिए माननीय मोदी जी को अभिनंदन है, वंदन है। हम आधी आबादी को जो अधिकार उन्होंने दिया है, महिला लोग आगे चल के राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और राष्ट्र निर्माण में उनका सपना जो है 2047 में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, समृद्धशाली विकसित कंट्री निर्माण करना, वो महिला उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, वो मेरी आशा है। तंगमतैमानि सालबारा फियाबा BJP व बराखामानि सालबारा अमाहायनो मांगप्ले कासोय फायका कक्ति साला 24 सेप्टेम्बर सालमारिनि गन्दा दैसा आल्टासेरा एदिसि भिलेजनि ब्रु रिसेटलमेन्ट थायो। तकमातिमुसी सालबार फियाबा BJP व बराखामानि सालबालिया अमाहायनो मांगप्ले कासोफेका कक्ति साल 24 सेप्टेम्बर सालमारि गणतैसानि उल्टाछरा एदिसि भिलेज ब्रु रिसेटलमेन्ट आसालाव बुरुंसानो कुनि ब्रक BJP नि बाना रमखा खोंबुरिरा बाचिबुरि नुकुनि खरक साइ चार राबुतार BJP नि बाना रमखा आरो मानसिका BJP नि हास्ते काजको राजीव भट्टाचार्य गणतैसा BJP नि काजको समीर रंजन त्रिपुरा 4 नং गंगानगरनि MDC भूमिकरन्द रियां दले हांकुनि BJP नि जनजातिनि याक्सु काजको विकास साकमा आकर्षण আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম। ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। গন্ডাছড়ায় উল্টাছড়া ব্রু সেটেলমেন্ট যে ক্যাম্প, সেখানে আমার ব্রু যারা আমার ভাই বোনেরা রয়েছেন, তো তারা আজকে প্রায় 454 ফ্যামিলি, প্রায় 1800 ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। কারণ তারা জানেন যে প্রকৃতপক্ষে মোদিজির কল্যাণেই আজকে তাদের 23 বছরের টানা যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারা শরণার্থী হিসাবে তকমা লাগিয়ে যাচ্ছিল, আজকে মোদিজির কল্যাণে 23 বছরের টানা
যে শরণার্থী তকমা পেলে আজকে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকত্ব তারা অর্জন করার যে প্রয়াস করেছেন সেটা আমাদের একমাত্র আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির কল্যাণ। এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারাও ভালো করে জানে যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার, রাজ্যে আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির মুখ্যমন্ত্রীত্বের নেতৃত্বের সরকার। এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি হোক, গরিব অংশের মানুষ হোক, কৃষক হোক, শ্রমিক হোক, সকল অংশের মানুষের জন্য আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যেভাবে কাজ করছে তাই তারা বিশ্বাস করে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রকৃত জনজাতিদের উন্নয়ন যদি করতে পারে একমাত্র আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের এই রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। তাই তারা বিজেপিতে ভরসা রেখে আজকে বিজেপিতে যোগদান করছেন। আমি নবাগতদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে নিয়ে আগামী দিন এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের 2024 এই লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা দেখতে চাই এবং ত্রিপুরা থেকে 2টি আসন ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আর আজকে যারা যোগদান করেছেন আর নবাগতদের আমি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। koktishala agartolani hastini narwai tongthainogo nakumani koksa panda asukjaka IPF ti bodolni bukhatte aro manjakha montri shukla joranwatia NS ni kasko monish tamangte kubuniro haste habango achukjak phono juda haste khangani bagai tabungbo choba khaitongko IPF ti bodol Tibraland Sharmono Buskango Toniwi Hanibosagno Fiokna Bagai Bisikadama Rumbai Choba Kaino Tongko Achuk Kamplai Kahamani Hapango Asugui Toma by Yafri Unsuruza Foro Turuni Bishingti Shanmo Mana Bagai Jora Jorabo Lamo Onkomabo Nukzaku IPF ni Adongrono Katalke Juda Haste Shamna Shanmonti Shalkisa Sukambo Centralni Adon Kobi Kabangma IPF no Hamdangai Rock Diliwo Tangai Tibraland ni Korang Tisamani Fiaba Shanmungno Hakotor Hapang Te Haste Hapang Logidima Nukzaglia Aboni Ulofono Juda Haste Shamna Bagino Turuni Choba Kaino Tongko Haste Hapangni Bayap IPFT Bodol Abohaino Mangpri Kasifika Kokrishala Bubagra Kor Agrudi Haste Narwai Tongthai Nogo Asolo Executive Committee ni Kaisanangko Kuni Koksha Panda Kaizaka Aromanjaka IPFT Bodoli Montri Shuklachora Noatia Manjaka NFNSS ni Kasko Manistamang Manjaka Tangfang S Sindia Koboi Kobuniro Asala Koktoma Tuni Buskango NFNS ni Kasko Manistamang te IPFT Bodoli Montri Shuklachora Noatia Kokshapnoti Kokshawi Kanarika आज हमारा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग यहाँ अगरतला में हमने किया और इसमें हमारे अलग अलग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इंडिया भर से यहाँ पर आए दिनै निजेआव कक चाम्पानो ताम बम हाय कक चाला जेखा ताय बसकांग साला बम हाय पेशना नि अनसला जाखा बालाइखे हामबाय त्रिपुरा हावा IPFT 2009 आचायै दिनै 2023 प्राय 14 বছর কমপ্লিট 15 বছর রানিং চলি দङ सिनि एनसी सार बिनि याक्ति खलाय पार्टी आचाय माने इबान एनसी सार थै थांमाने याबलफोनो IPFT पार्टी ताबो बिनि कोर डिमान्ड नतियै ताबो जों 2018 IPFT बीजेपी स्टेट अफ पावर क्षमता फैक्या शासक नि अबो आतमे राज्यनि बरकनो तीनजन बागै चलाउनानि बागै लोकरक चंगै रहरका हाइना हाइ 2023 तेबिसा बीजेपी बैना एलायन्स संगै राज्यको क्षमतावा आबनि परेफोनो IPFT नि कोर डिमान्ड बा IPFT नि मेन डिमान्ड बा IPFT नि स्लोगान बा IPFT नि नाहरमं अबनो जों ताबो उपलगत तन्याबै सिनि अलवेज सिनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी IPFT नि बिनि नाहरमंनो तैनो सिनि 2 दिननि कन्वेंशन प्रोग्राम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आबो सिनि आगरतलाव खलाइजाका कासे त्रिपुरा हवा लाइफ बुमावा अमनो पुइला लास्ट 14 वर्षनि जरावाफनो अमहाय ऑल इंडिया नि जरा सेपारेट स्टेट साननाय रगना तयै कोन दिनफनो जों आगरतलाव सम्मेलन खलाइमेयाखो कियाबा तिनि 2023 नि जरावा सिनि IPFT नि चाइतों मुंबई खलायै आगरतलाव त्रिपुरावा ऑल इंडिया नि जत सेपारेट स्टेट साननाय रगना तयै 2 दिननि सम्मेलन खलाइजाका और जागाबा सेपारेट स्टेट साननायनि जत रिप्रेजेंटेटिव फाइ मानजाका आबनि फातारो बाहायनो सुप्रीम कोर्ट नि एडवोकेट बा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर बा प्रोफेशनल डॉक्टर बा गोबां इंटेलेक्चुअल जरा सिनि
भारत हा कतनि बिसिंग तंनाय रखबो हायनो खानाङै चुबानानि बागै साजेस्ट खायनानि बागै तामनि बागै सेपारेट स्टेट नां बुमाहिके खायना नां बा बुमथिके मानाय अबनि कायसा स्ट्रेटेजी बर सिनि थानिबो फाय प्रोग्राम मानजाबाय जोंनो चंमै बाक्साख्लाय शेयार खालायफैया अबनि बागै तिनिनि प्रोग्राम अमु सालनायनि केवा सालनायनि प्रोग्राम बेलायखानो नायथावखा बेलायखानो लोकराव बेलायखानो तंथका बा आईपीएफटीनि जे नाहरमं शुधु गभर्नमेंट एचियारा आचगै सरकारनि सुजुग सुबिदा नाबै शुधु पावारा आचगै तंनानि आ उद्देश्यया आईपीएफटी आचायमाने एडीसी आमचायना तियै आलादा सेपारेट स्टेट खालायनानै कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 मैप बो फिक्स दंगो आर्टिकल भारतनि संविधान बो दंगो आ संविधाननि मुताबिक से जों दिनै सामुंना जों सिनि सानमुंना जों खालाय दंगो आबना तैनो जों दिनैनि सिनि प्रोग्राम आईपीएफटी नि ओन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 2018 सरकार फैकिया 5 वर्षर सेकेंड टर्म नि बागै 2023 बाहिन हाय तेसे बीजेपी बाय आईपीएफटी अलायंस पावर तंगो ताबगो आं तिनि नरनि थानिव अमन कचानानि मुचंगो जेफ्रा आईपीएफटी लास्ट 14 years फाइट खालायो सेपारेट स्टेट न तयै आफ्रो गोबां रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रक्षण बेंगायो त्रिपुरालैंड मिलने के लिए वो हाथाई कतर में जाके बैठने का ज़रूरत नहीं है। त्रिपुरालैंड मिलने के लिए वो गोंडासरा में जाके चिल्लाने से नहीं मिलेगा। अब है कि जोंना इंडिकेट खालायै जोंना इनसाल्ट खालायै कक सानायरा तिनि साधारण तमहिन मुभमेंट तयै डिक्लेयर मारि खनाबले जों जेफ्रा हाथाई कतर मुभमेंट खालायो जोंना इनसाल्ट खालायो जोंना बेंगायो हाथाई कतर थांगै चिरिंनानि नांगिया हायनो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातैनो पीसफुली गणतांत्रिकनि बिसिंतैसि निजिनि मानथायना तिख्लाय तबनाय हेने बेंगाय लेबिला ताबु निजि जरा बेंगायने राखबारो नतां मुभमेंट डिक्लेयर मा खालायखनाबला आबुनि बागै केबनो अम हायख्लायै सुजुग मान हनाय हायनो मुचुं खाने कक सामाबायंगिया आईपीएफटी ना बेंगाय माने आईपीएफटी ना इनसाल्ट खालाय माने आईपीएफटी ना तमहिन इंडिकेट खालाय माने ताबु बरक मा खालायका सो बरकना जों समर्थन खालायनाय खालाया अब जोंनि पार्टीनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी दङ जों आचंनाय आचगै जोंनि एग्जीक्यूटिवनि हयते जों दामा डिसिसन नालाय अब नरकनि मीडियानि बिसिंतैनो साग्लाय जागनाय हास्ते हाबांसिं फेरां बिलबारि रमानो जाजागियांगै सीपीआईएम बलनि बखाते गक्थं पान्दा खलै हास्ते हाबांनो सेजामु फुनुगलाके सीपीआईएम हास्तेव चंफ्रें बिलबारि रेरानि याप्रे नाहारका चंफ्रें बेदे त्रिपुरा हास्तेव गोबांकुक बररकनो करिर बिग्रा आबनि बिसिंगोसे हास्ते हाबां आचमसा चंफ्रें बिलबारि रेरेमानि बेलाय चालिया आमनो तुइ हास्ते हाबांनो सेजावे कक्सित जाका सीपीआईएम नि कन्वेनर नारायण कर कक्तिशालो आगरतला मेलार मातो तंमा सीपीआईएम बदलनि हाबानगो कक्थं पान्दा खलै कक्थंनि बसकांगो अकक साउथनारका तिनि कक्तिशालनि कक्थं पान्दाव मानजाखा सीपीआईएम नि कन्वेनर नारायण कर नेता मानिक दे नरेश जमातियानो खबै तेकुबनि सीपीआईएम नि आदंग्र আমাদের বিদ্যুৎ মানুষ কিছু জানে না কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো না হঠাৎ করে বলা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ নিগম 7% তার রয়্যালটি মাসুল বাড়িয়ে দেওয়া হলো এই কোথায় ঠিক হলো কে ঠিক করলেন এই যে রেগুলেটরি কমিশন তারা কোনো পত্রিকাতেও বিজ্ঞপ্তি দিলেন না ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছেন তারপরে তারা এই ভাড়া 7% এমনকি ফিক্সড চার্জ যেটা এটাও বাড়িয়ে দিলেন মিটার চার্জ বাড়িয়ে দিলেন এবং সেটা দিতে হবে আমাদেরকে আগামী মাস থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পেছনে 60 টাকা আমাদের দিতে হবে বেশি এটা সম্পূর্ণ অন্যায় এই কেন এটা করতে যাচ্ছেন এটা করতে যাচ্ছেন আমরা জানি বিদ্যুৎ পরিষেবাটা সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকাঠামো সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারের হাতে তুলে দিচ্ছে এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও ওদেরকে মুনাফার পাহাড় তৈরি করবার জন্য দায় দায়িত্ব পড়েছে ত্রিপুরার মানুষের উপরে একটা বিপিএল পরিবার একটা নিম্নবিত্ত পরিবার কি করে এই উচ্চ হারে বিদ্যুতের মাসুল দেবে শুধুমাত্র এদের জন্য এই যে কর্পোরেট সংস্থাগুলো যারা বিদেশের যে সংস্থাগুলো এখানে
দায়িত্ব নিয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে, সমস্ত টাকাগুলো ত্রিপুরার মানুষের করের টাকায় এই পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এখন তারা এসে বাড়তি ট্যাক্স বসিয়ে পয়সা নিয়ে যাবেন। এই জন্যই আমি অবাক হয়ে গেছি যে একটা জিনিস দেখে, আপনারা সবাই জানেন আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এমন কোনো বিষয় নেই যে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন না। এমন কোনো বিষয় নেই। সাংবাদিক সম্মেলন করতে মানে ওনার অঙ্গভঙ্গি, ওনার এই সমস্ত কিছু ত্রিপুরা নয় বহিরাজ্যের মানুষ পর্যন্ত জানেন যে কোথায় উনি মুখ ঢাকলেন কেন। একই সময়তে ওনারা ভেবেছেন মানুষ তো এখন পুজো করছে, এই সুযোগে নিয়ে কিছু আদায় করে দিতে পারি ত্রিপুরা সরকারের, আর ওই যে বাইরের রাজ্যের যে ব্যবসায়ী তাদের কিছু উপকার করে দিতে পারি, তার জন্য ওনারা চেষ্টা করছে। আমাদের দাবি হচ্ছে অবিলম্বে এটা প্রত্যাহার করো এবং সঠিক যে বিদ্যুৎ মাশুল তৈরি করবার জন্য হিয়ারিং নাও, সবাই বলুক, এবং বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া যাবে না। সঠিক ভূমিকা তোমরা পালন করো। এটা না করলে পরে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, তার জন্য আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। মানুষ এখন উৎসবের মেজাজে ছিল, সেখান থেকে এখন মানুষ মিছিলে লড়াইয়ের ময়দানে আসতে বাধ্য হবে। তোমরা এই কাজটা করবে না, এটা প্রত্যাহার করো। হানিবুসা হিমপানো ত্রিপুরা সারক তাবুগো ফাদার হাসতে এবা নগ্ন খুনিয়াকরে হাস্তেনি বেশের বাসার যে থায় সামং মানো আরো বহক থাসেনি বাগৈ নগ্ন খুনি ককবানসগৈ সামং খালাইতানি সপরক জাখা হানিবুসা হিনপানো ত্রিপুরা সড়ক তাবুকবো ফাদার হাস্তে এবা নখুগিয়াকারে হাস্তেনি বেশের বাসার যে থায় সামং মানো আরো বহক থাইসেনি বাগৈ নগ্ন খুনি ককবানসগৈ সামং খালাই মা তংলাयो আবহাইকেনো কামিয়াম চয় তংহৈ ত্রিপুরা সড়ক বহক থাইসেনি বাগৈ সামং রুতুগৈ ফাইজামানি বুবাগ্রা খর আগরিব সামং খ্লাইনি বাগৈ সেফানমানি বদার গুলচকর আমসাयो फियाबा हरनि जराबो थुइ तंलायमान जराबो आचमसो सामं चित्र तांनायरक बाय मुंसा साया खायमा गरैतेतै साबुल रड पिस्तल फुनुगै जुटखे चपरखा हाइनि बाय याकं याक बायखा बाक्सानि खुक्सिरक फादि बायखा कक्तमते बसामानका खक ब्रै साइ रां खबै थाइनि मोबाइल ते सामं ख्लायमानि मानै खनिबो प्लांगै थांगा सामं चित्र तांनायरक पाइथागो पादिमुतै सामं ख्लायनाय बुग्रा खबै चप्रब जांनाय तिप्रासा सिख्लारक लाथा सुंसुंगैसि सालथां थानाबो कक्सिलजना माफाइसिबो पादिमुंबाय करंजाक आशिष घोष ते हरेन्द्र घोष हिनै कक्तमाव ताबसजरा सायमानका যত जों मिया निजे गथनांग माने मियाके 23 तारिख 9 मास 2023 मियाव जों जोंनो अमहाय जोंनो जे बुमानि तंमानि अबनि टाइम के 12টা 12:30 रम टाइमो जों रुमो थुइ तंमानि माइ तुइचावै अबनि बिसिंगो कायसा बरक फायै ब नाइट सिकिउरिटी गार्ड नै फायै जोंनो तामने किचे किचे उनै जों चिनि दल कायसा बनो इको बनो ताबु बिनि याक तो बाइले बाइसो गया हाइबानो तामो साने बिसिंगो क्रेडम खाता बिक्रिंगो दुखुमानखा 20 mm रोड रोबाय केबो बरं बुजागि दे माननायबा सैरंनो तमा हाइकेचे आइगेनि जे चिनि ताको बिसुजि थैमानि हाइ सेम अमहायराव केस बुजागलाइसु ताबु आगरतला बो सेम अमहायकेसे खायजक दं चिनि तिप्रा सारंनो सामं तांथायनिबो अमहायंगो जे सपन सहाय सेम खाताबुनि जराव चिनि तिप्रा सानो के नाइसि मालिया वानसारो बर बांग्लादेशी दां खाताम दां खा साइतमाया इको जे मिया बुजागमानि दुखो मानमानि रो इको और बिनि और के यागो के रोड बेतोफ्रो रोड बेतोफ्रो बनो के ब्लक खायमानि इनके बिनि यागो नांगे अमा याग्रो फातेजा इनके बिनि इनके नि कामसिले खोलातिजा बनि इनके आस्था बडी न पाइजे बनो यां खसा नाइदिया माहिके फुल बेन्डेज खालायजा बेलायनो वानामा सिंचामियाव डाइरेक्ट बरक जोंनो माने मार्डार खायनानि फायमानि सिंगो कारण के जों हायनो तंलायमानि थुलाय माइ चालाय तुइ नंलाय हाय थुलाय तंमानि असम सासे ब फाय डाइरेक्ट से
haike bono mane arrest khaipayo ta hingke arrest khlaiye bono bukha hingke chingrom kha romani bisingo anubu dakari khai ko dakaro riwe ang khlaiye tabok ani yathi rok sembini high condition iko naidi orobo kesasajak naimano kesasajak iko mo hai rongjak kaitai bini bo iko naidi sat rimane o kat bujak kat khili bujak ong baise bokhi bujak siu tinta luwa bini iko yakongo pajak belaini wana masingcha tamo khlaiman chung mia horni simino police no complaint khaijak police phaijak mia horo phaimani borok kono phana salangliya sudu chini bumung rok simi suitlang khabro hingkai tai tini o chini malik rong korok tuiyei jeng tini o FIR khaina hanai Agartala West Police Station o jeng thangjak thangmani aro FIR le ongkha haifano tawso jorabo arrest ongya borong ke sao horobona thange arrest khainai sao khari se police rong no call ma khaichu police rong no call khaimani ba ni mobile tuyo klai thangja call kok bo kam ke bujia ole se chini malik bai kisisa kok sawai bo police rong no tui phaiga police rong no tui chung tlang khata hospital GB hospital chung no tlang kha tlangai chung aro treatment ro khlaika khlaiei tabu I kota chini om hai condition obono norong no sanani mo chongo কালকে রাত্রে বর্ডার সংলগ্ন একটা জায়গা আছে ওইখানে একটা কাজের সাইট আছে এনপিআই ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটা সাইট আছে কাজের এটা পরবর্তীকালে বিএসএফ ক্যাম্প করব ওইখানে আমার ইলেকট্রিক্যালের কিছু ওয়ার্কার 2 দিন ধরে থেকে কাজ করছে তো কাজ করা থাকাকালীন এখানে কাল রাত্রে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এবং পরে নাম জানা গেছে দুজনের নাম জানা গেছে নাম হয়েছে একজনের কিঙ্কর ঘোষ সন্স অফ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আরেকজন হচ্ছে গিয়া আশিস ঘোষ সন্স অফ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং তার অজ্ঞাত পরিচয় 3 জন ব্যক্তি আসতো তার উপর অ্যাটাক করছে অ্যাটাক করে এই অবস্থা করছে কি দিয়ে অ্যাটাক করছে আপনার শাবল তারপর রড কাঠ আর একজনের সঙ্গে তারা দেখছে একটা পিস্তল আছে কোমরে গোছানো তারা এমন কেন করছে এখন তারা জিজ্ঞেস করার পর জানা গেছে যে তারা তাদের ঘরে রাত্রেবেলা শুয়ে আসলো তো তারা কি কারণে কি ব্যাপারে নিয়ে এই তারা অ্যাটাক করছে এবং এরা শুধু তারাই জানে আর কিছু টাকা পয়সা আসলো 4000 টাকা আর 2টা মোবাইল ফোন তারা নিয়ে গেছে আর কিছু যন্ত্রপাতি আমাদের নিয়ে গেছে মানে শুধু তো একটা মানুষের মারতো না মানে কি কারণে মারতেছেন আপনারা এখনো জানতে পারছেন শুনছি তারা ওই সাইটে নাইট গার্ডের একটা জব করে তো তাদের সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি ফলে হয়তো বা এই জিনিসটা করতে পারছে আপনার নামটা কি মনিদীপ পাল কি হন এটা ওইখানে আমি ইলেকট্রিক্যালের সাব কন্ট্রাক্টর কটার দিকে হয়েছে রাত তো আনুমানিক 12টা থেকে 12:30 আমি তারপর তার ফোন পায়া ইস্ট পুলিশ স্টেশনে আইসি এখানে একজন অফিসারের সাথে কথা কইছি করে দিয়া তারা একজন ফোনে স্টাফ পাঠাইছে আমি ওইখানে গেছি ওই তারাই তাদেরকে উদ্ধার করে জীবিত পাঠাইছে আর বাকি তারা যারা মারছে তারা কোথায় তারা পলাতক তো আমি আজকে একটা FIR লঞ্চ করতেছি তো এখানে তারা পরবর্তীকালে দেখুন কি তারা পদক্ষেপ নেয় কয়জন আসছিল তারা 5 জন আর যারা মারছে তারা 4 জন Pujabok tumani bisinte rutung mungjengai auto fungsawa kefek mane khoboi khorokburi rokno rongkha edi nogor thanani police Faiza Koktumi Bishingti Rutu Mujengai Auto Khungshawa Kefek Mani Khobai Khorokburi Romjaka Edinogor Thani Naimathang Rokbai Romjana Ribishingo Khorokni Fatar Hastini Tabok Naimathang Rok Patimoti Rutu Mujengai Ka Faiza Koktumi Bishingti Edinogor Thani Naimathang Rok Badarga Chumni Amsayo Rutu Mujengai Tongmajora Auto Khungshawa Gabangma Kop Sirap Khobai Auto Morthonaite Auto Wakaza Khorokdamno Romkha Koktishono Obahino Koktuma Shaka Yakso Police Super Subigde Boshaka Romjana Ribishingo Khorokni Fatar Haste Bihani Tongo Borok Hazipur Station Nishimi Malkhong Kolok Baike Agori Rail Station Shokpaimani Borokno Ar Nishimi Auto Baike Kurkhabosti Wat Langjakmani Naimathanoni Bukhakti NDPS Mamla Yago Yasagri Naimathanok Tabok Rutum Mujengai Dikha
আজকে সকালবেলা 6টা সোয়া 6টার দিকে ওসি এডি নগর পিএসের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে, একটা খুবই রিলায়েবল ইনফরমেশন আসে যে বাধাঘাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে অটো করে কিছু লোক কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম, নার্কোটিক ড্রাগস আইটেম নিয়ে আসছে। অ্যাকর্ডিংলি অ্যাম্বুশ করা হয় বাধাঘাট চৌমুনিতে, আমাদের অফিসাররা ছিলেন, স্টাফ ছিলেন। অ্যাকর্ডিংলি একটা অটোর এগেনস্টে ইনফরমেশন ছিল, তো অটোটাকে ট্রেস করা হয়, এটাকে আটক করা হয়। সার্চের সময় দেখা যায় যে অটোর মধ্যে 3 জন লোক ছিল প্লাস ড্রাইভার, ওদের কাছে কিছু ব্যাগ ছিল। ব্যাগের মধ্যে সার্চের দৌরান টোটাল 375 বটলস অফ কোডিন ফসফেট কফ সিরাপ পাওয়া যায়। তারপরে অ্যাজ পার রুলস এটাকে অ্যাজ পার প্রোটোকল এটাকে সিজ করা হয় পুরো লিগ্যাল ফর্মালিটি মেনটেন করে। আর টোটাল 4 জনকে ডিটেন করা হয়। কেস রেজিস্ট্রেশন হবে, ইনভেস্টিগেশন প্রসিড হবে, তার এটার কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে এসেছে, এটা ফাইনাল ডেস্টিনেশন কি, এগুলো এখন চেক করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে মানে কি বেরিয়েছে, কোথা থেকে জি, অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখা গেছে যে 2 জন লোক বিহার থেকে এসেছিলেন। ওরা হাজিপুর থেকে রেলওয়ে স্টেশনে চলেছেন, হ্যাঁ হাজিপুর থেকে চলেছে, আগরতলায় নেমেছে। এখন এখান থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দ্যাটস এ ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন, ইয়েট টু বি ডিটারমাইন্ড। আর এর মধ্যে একজন যে থার্ড ব্যক্তি ছিলেন ও খেজুর বাগানেরই, অটো লোকাল। আর তো এই হলো 4 জন, মানে 2 জন বিহারের, একজন এখানকার লোকাল অ্যাকমপ্লিস আর একজন অটো ড্রাইভার। তো এদের সাথে আর কেউ আছে কি না, ওদের আর কি অ্যাকমপ্লিস আছে, আর কে এদের সাথে যুক্ত আছে, এটা অ্যাজ অ্যান অন ইনভেস্টিগেশনটা প্রসিড করবে, এটা আমরা বের করবো। জি, যে ডিটেন হয়েছে, যে আমি বললাম যে বিহারে যে 2 জন আছেন, যে বৈশালী ডিস্ট্রিক্টের একজন আছেন যে রাম পরেশ সাহু, একজন হচ্ছেন অনিল কুমার, যে এখানকার যে লোকাল অ্যাকমপ্লিস ওর নাম বীরেন্দর রায়, আর একজন অটো যে ওনার নাম রাজেশ সাহা। যে এই যে ফেন্সিডিউল আর স্কোপগুলো উদ্ধার করেছেন, বাজার মূল্য কত? অলমোস্ট 4 to 4.5 lakh. Thank you. हास्तिनि मन्थ्रिग्रा प्रफेसर डक्टर मालिक शाहनि दागिमुनि बिसुंथि आगस्तालनि हादिक थामनैसिमि हास्ति गोनाङै केफेक्रि हास्ति सोरामनानै नाहारमंग अंखरजाक ताबुक सालबुरुम नायमो थांग्र आबाकिनो गोरों जिचुकु हाइ थायो नागा पॉइंट बो खलाइका केफेक मानिनो कासननि बागै आसुक क्राक नायमो थां नायबरजागै दंगो फियाबा हास्तिमो बाहायकि सालबुरुम केफेक मानि बानिया खायनाय रक लाइटेसगे खाय मानि दं ताबुक सुमुं आजायजा Tapos sa zona ni ko pro ko tuma ang sa zona na komunidad ko man ko tuma rong bagay joy na itong distransati.